चला हो भैया तैयबा नगरिया वही जाके हवानी की हो, वही जाके हवानी की हो। जम जम पियम अजवा खायम हो जाई कुल बेमारी ठीक हो। साफा मरवा हाजरा दौड़लस हमहू लगाए में दौड़ हो। साफा मरवा हाजरा दौड़लस हमहू लगाए में दौड़ हो। याद खुदा में रतिया बिताइम रोवत कर दी हम भोर हो। काबा के दुआरिया में हाथ पसार के मांगे में रब से भीख हो, मांगे में रब से भीख हो। चला हो भैया तैयबा नगरिया वही जाके हवानी की हो। जम जम पिए में अजवा खायम हो जाई कुल बेमारी ठीक हो। अल्लाह इतना दौलत दे ले बा कि हज फर्ज हो गई। तो जब हज फर्ज हो जाई भैया तो हज करे के नु बा, हज करे के जाए के बाकी ना तो अरे जेकर लगे नहीं खे तो वो तो ये है न कहता जेकर पास पैसा न भैया। अरे मन तो सबरा लगे बा, चाहत तो सबके बा, लेकिन सबके भाग में ई नहीं ना होला। जेकरा लगे दौलत बा उहे नु जाई हज करे खातिर का बा, जेकरा लगे दौलत बा उहे ना जाई हज करे खातिर। जेकरा लगे नहीं के का करी, हमरा नियन इहे ना कही कि हम कैसे जाइब हो तैयबा नगरिया। देखे खातिर अखिया तरसे मस्जिद नबवी के दुआरिया। हम कैसे जाइब हो तैयबा नगरिया। हम हैं गरीब बाट नहीं खैरू पैया। बीच भंवर में फासल बाटे हमरी उम्मीद के नैया। हम हैं गरीब बानी नहीं खैरू पैया। बीच भंवर में फासल बाटे हमरी उम्मीद के नैया। सोचत रहनी काबू मिली हमके किनारिया। हम कैसे जाइब हो तैयबा नगरिया। अखिया हमरी लोर बहावे को हो रेला छतिया। अखिया हमरी लोर बहावे को हो रेला छतिया। याद अबेला जब आका के काटत नहीं खेरतिया। अखिया हमरी लोर बहावे को हो रेला छतिया। याद अबेला जब आका के काटत नहीं खेरतिया। ऐसन बुझाता के फट जाई अब हमरी सबर के गगरिया। हम कैसे जाइब हो तैयबा नगरिया। भैया जेकरा लगे दौलत नहीं खे कोनो बात ना बा, लेकिन जेकरा लगे दौलत बा वो हज के जाई कि ना भाई हज करे खातिर। तो हज करे खातिर जब जाई तो वही जा कुछ चीज के जरूरत होला कि ना। हज करते गेले तालबिया जानते हवे एक नंबर कथा हजेर तालबिया আছে लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक ला शरीका लक लब्बाइक इन्नाल हामदा। এই দুটো জানতে হবে, তাইলে আগে শিখতে হবে, পहिले হজ করতে হবে তারপরে হজ নাকি। হজের কথার জন্য পরে আগে শিখার কথা যে আগে শিখ। কেন শিখবি না শিখবি তো কেন করে সাফা মারওয়া দৌড়াবি, তুই কি কহবি, তুই নামাজ পড়বি কি কহবি, দোয়া কর চাহবি, তুই যে তো কি পড়বি কি কহবি, আগে শিখ পরে ইবাদত। এজন্য ইবাদতের কথা পরে আগে শিক্ষার কথা। এবার চলুন জাকাত দিবেন নাকি। মাল হইলে জাকাত দিতে হবে। जेकरा लगे दौलत बा तो दौलत जेकरा लगे बा भैया तो ओकरा के जाकात दिए के जरूरत पड़ेला। और जो गरीब बा
ওকরা লাগে জাকাত নেই খেয়ে। যারা গরিব তাদের তো কোনো জাকাত নেই, কিন্তু যারা আল্লাহ ধন সম্পদ দিয়েছেন তাকে জাকাত দিতে হবে। এবার জাকাত কতটি মাল হলে দিব আগে জানতে হবে, শিখতে হবে, তাই না জাকাত দিব নাকি? জাকাতটা যে আমি দিব, সাদকা বাহির করব, তাকে জানতে হবে যে আমার কতটি মাল হলে জাকাত আমাকে লাগবে, তাকে শিখতে হবে এটা। এই জন্য এই কথা পরে আগে শিখ। এবার ভাইজান, আপনাকে জীবনে চলতে গেলে কাপড় পরতে হবে নাকি? তো কাপড় পরতে হবে, এই লেখা পর্দার কথাটা পরে আগে শিখ, তাহলে পর। কেন আমার বন্ধুরা, যা হোক আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছি যেটা, যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই জন্য কোরআনের সব প্রথম আয়াত আল্লাহর রসুলের কাছে নাজিল করলেন। আল্লাহ রসুল কোনঠে বসেছিলেন? গারে হেরাতে। তার আগে থেকে আল্লাহ রসুল কয়েকদিনের খাওয়ার নিয়ে চলে যেতেন, আল্লাহকে ওখানে স্মরণ করতেন। একদিন বসে আছেন, আল্লাহকে স্মরণ করছেন, হঠাৎ করে জিবরিল আমিন, জিবরিল ফেরেশতা আল্লাহ রসুলের কাছে এসে একবারে এসে বলছেন, ইকরা ইয়া মুহাম্মদ, মুহাম্মদ তুমি পড়ো। এবার একটা লোককে যদি হঠাৎ করে, যে কোনোদিন স্কুল যায়নি, যে কোনোদিন মাদ্রাসা যায়নি, পড়া কোনোদিন চোখেও দেখেনি, এই লোকটাকে যদি এসে হঠাৎ করে কেউ বলে তুমি পড়ো, লোকটা পড়তে কি লাগবে? লাগবে নাকি? পড়েনি। আল্লাহ রসুল উত্তর দিলেন, মানা বেকারি, আমি লেখাপড়া করতে জানি না, আমি কোনো মাদ্রাসায় পড়িনি, আমি কোনো কলেজে পড়িনি, আমার কোনো সার্টিফিকেট নাই, আমি মাদ্রাসার মুখ দেখিনি, আমার কোনো ওস্তাদ নাই, আমি লেখাপড়া করতে জানি না, আমি লেখাপড়া করতে জানি না। যেমনই কথা বলা, এবার জিবরিল আল্লাহ রসুলকে বুকের সাথে এইভাবে চাইপে ধরে একবার কাটিয়ে দিলেন, চাপড় কাটিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ রসুল বলছেন যে মনে হচ্ছিল যে আমার এই দিকের পাতিগুলো এদিকের পাতির উঁচুতে ঢুকে গেল, এরকম অত জোরে চেপেছিল।